ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିମିତି ଚାପ୍ଟର ଏତିକି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ନିହାତି କରିକି ଯିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିମିତି ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ନା ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତାପରେ ମୋର ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ନା ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆଉ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଦେଖ ଏପ୍ରିୟରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ମ୍ୟାଥ୍ର ସବୁ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ଆମ ସାଇନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ତୁମେ ଯାଇକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ। ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ତୁମକୁ ପୁରା ଦେଇକି ତୁମକୁ ବତାଉଛି ଯେ ତୁମେ ଆରାମ ସବୁ କିଛି ଯଦି ପଢ଼ିନି ହେଲେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ତୁମେ କେହି ବି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଦେଖୁନ, ଖାଲି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଦେଖିଦେଉଛ, ହେଇଗଲା। ଦେଖ ମୁଁ ମେହନତ କରିକି ମୁଁ କରୁଛି, ମୋ ମେହନତର ଟିକେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଉଠାଅ। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବୁ କିଛି କର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ରହିବି। ଆଉ ତୁମକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ପୁରା ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିବି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା ହେଲା। ମୋ ଉପରେ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଖାଲି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କର, ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖ, ସବୁ କିଛି କର, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ପୁରା ଜୋରଦାର ବର୍ଷା କରିଦିଅ, ହେଲେ ପୁରା ପୁରା ମୋଟିଭେସନ୍ରେ ମୁଁ କରିବି। ଦେଖ ଟିକେ ମୋତେ କହିବାର ଥିଲା ସବୁ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଏ ପରିମିତି ଚାପ୍ଟରର ପ୍ରଥମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିବା, ତାପରେ ଯେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପୁରା ଡିସ୍କସ୍ କରିନେବା। ବୁଝାଉଛି ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 5C ଅନୁଶୀଳନୀର ଉଦାହରଣ 11, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକ୍ କରାଯାଇଛି ଯାହା, ତାପରେ 5Dର ଉଦାହରଣ ଏଇ ଦୁଇଟି, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକ୍ କରାଯାଇଛି, ତାପରେ 5Eର ଦେଖ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ 20 ରହିଛି ଦେଖ 2 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଆସିଲାଣି, ତ ସାୟଦ ଏ ବର୍ଷ ଆସିବନି, ତୁମେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ 5Fର 16 ଉଦାହରଣ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଦେଖିପାରିଲେ ମୋ ହିସାବରେ ଏତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଆମ ବୃତ୍ତ ଓ ବୃତ୍ତ କଲାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସବୁ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି, ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ହେଲା, ସେଠିକି ଆମ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି। ମୁଁ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତିକିରେ ଆମ ଏନଫ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଦେଖ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିମିତି ଚାପ୍ଟର ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ନିହାତି ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ। ତୁମ ଯଦି ଫର୍ମୁଲା ମନେ ରହୁଛି ହେଲା, ଯେ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦରକାର ଅଛି, ଦେଖ ପୁରା ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ସବୁ ଫର୍ମୁଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୁରା ଲେଖିଦେଇଛି ପୁରା ହେଲା। ଦେଖ ଏଇ ଯେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ନେଇକି ତୁମ ବହିରେ ଦିଆ ବି ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ୟୁଜ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ବୁଝାଉଛି ଦେଖ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଯଦି ୟାର ତୁମ PDF ଦରକାର ଅଛି ହେଲେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତୁମେ ଜଏନ୍ କରିବ, ସେଠି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ପାଉନ ହେଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ, ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି ହେଲା। ଦେଖ ସେ ଫର୍ମୁଲାକୁ ତୁମକୁ ଟିକେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଜରୁରୀ, ଯେହେତୁ ତୁମେ କରିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ। ବୁଝାଉଛି ତ ଏବେ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିବା। ଦେଖ ଆମ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ହେଲା, ପୁରା ବହୁତ ସାରା ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା ହେଲେ ଆମ 10+ ଅଛି ହେଲା, 10+ ଅଛି ପୁରା। ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ଏପରି କରିବା ହେଲେ ଆମେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା, ନହେଲେ ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ ପୁରା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବନି, ତ ଆମର ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବନି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଡିମୋଟିଭେସନ୍ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଲେଖିଦେଇଛି। ବୁଝାଉଛି ତ ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ଦେଖ ତୁମେ ସିମ୍ପଲି ପ୍ରଥମେ ତ ପରିମିତି ଚାପ୍ଟର ପାଇଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ପରିମିତି ଚାପ୍ଟରର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କିପରି କରିବୁ ହେଲା, କିପରି କରିବା। ପ୍ରଥମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରିୟରେ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ଆମକୁ ମାଗିଛି ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଆମକୁ କ'ଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ସଲ୍ଭ କରିବା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାହା ହେଇଯିବ ହେଲା। ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସେପରି କରିବା। ଦେଖ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲା, ଗୋଟିଏ ସରଳ ପ୍ରିଜମ୍ ଆୟତନ ଆମକୁ ଏତିକି ଦେଲା, ଉଚ୍ଚତା ଏତିକି ଦେଲା ଓ ଆଧାର ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲେ ଆଧାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଆମକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପଚାରିଦେଲା। ବୁଝାଉଛି ତ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରିଜମ୍ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରିଜମ୍ ବାଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଏପରି ଟିକେ ଲେଖିଦେବା ହେଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ତା ଆମ ପ୍ରିଜମ୍ ରହିଛି, ସମବାହୁ କି ସମକୋଣୀ ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରିଜମ୍ଟା କ'ଣ, ଆମ ତା ଆଧାର କ'ଣ ଗୋଟେ ସମବାହୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଯଦି ସମବାହୁ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ସମାନ ହେଇଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବା। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆହେଲା, ଆମକୁ ଆୟତନ ଦିଆହେଲା, ତ ଆୟତନ ଆମେ ଲେଖିଦେଲି, ଉଚ୍ଚତା ଦିଆହେଲା, ଉଚ୍ଚତା ଲେଖିଦେଲି। ଦେଖ ତାପରେ ଆମକୁ କ'ଣ ମାଗିଲା, ଦେଖ ଏଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ଏର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଯେ ଆମେ କିପରି କରିବା। ଦେଖ ମେନ୍ କରି କ'ଣ ଆମକୁ ଦେଖ ହେଲା, ଯାହାର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁ ଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ନେବା, ଦେଖିବା ସେଠି ଆମ ଏ ରହିଛି କି। ଆମେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାରେ ଆମ ଏ ରହିଛି ହେଲା, ଦେଖ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା କ'ଣ ଆମ ଏ ରହିଛି, ତ ତାକୁ ନେଇକି କରିବା ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ବୁଝାହେଲା ତ ଦେଖ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିର ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲି ହେଲା, ଭିର ଫର୍ମୁଲା ହେଲେ କ'ଣ ଆମ ଆୟତନର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହୋଇଛି, ଆମ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ଆଉ ଭୂମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବୋଲି କ'ଣ, ଆମ ଭୂମି ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଛି, ତ ଆମ ତା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର କ'ଣ ଅଛି
√3/4 स्क्वायर ଏତିକି ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଉଚ୍ଚତା ପକେଇଦେଲି ଭ୍ୟାଲୁ, ଆଉ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କଲେ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଆମେ ନେଇଗଲେ ଆଉ କଟାକଟା କଲେ ତ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଆମ ଏପ୍ରିଲରେ ଏର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଗଲା। ତାର ଅତଏବ ଦିଗରେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଆମ ଏତିକି ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଗଲା ହେଲା। ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ଆଧାରର ପ୍ରତିବାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଏତେ 4√3 ଏପରି କରିବା ଆରାମସେ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଡିଟେଲରେ କଟାଛଡ଼ା ମୁଁ ଏବେ କରୁନି ହେଲା, ମୁଁ କହୁନି ତୁମେ ଆରାମସେ ଯାହା ବୁଝିନେବ ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ହେଲା। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କଲା, ଗୋଟିଏ ସରଳ ପ୍ରିଜମ୍ ଭୂମି ଏକ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଯାହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପ୍ରିଜମ୍ ଉଚ୍ଚତା 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ପ୍ରିଜମ୍ର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବୁଝାଯାଉଛି ତ ଦେଖ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 8 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହିଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ନା, ଏହା କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି 1.2 ମିଟର ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ତୁମ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥିଲା ନା, ସେଠିକା ସେ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। କାହିଁକିନା ଏହାକୁ ନେଇକି ଯଦି କରିବା ହେଲେ ଆମ ଏଇଟା ଲେନ୍ଦି ହୋଇଥାଏ ଆଉ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେପରିକା ଲେନ୍ଦି ବେଲେ ଆସିଥାଏନି, ଏପରି ହେଇଥାଏ ତ ଆମେ ଇଏ କରିଦେଲେ ହେଲା। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ √3ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ ଏଠି ଆମକୁ ପୁଟ୍ କରିବାକୁ କହିବନି, କାହିଁକି ଆମେ ରୁଟ୍ ହେଲା √3ରେ ହିଁ ଆମକୁ ଏଠି ତାର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା। ବୁଝିହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଯେଉଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲି ହେଲା, ବୁଝିଗଲା ହେଲା। ଦେଖ क्वेश्चन कौन दिखाई प्रथम आम लिखिदेवा कौन देख ये क्वेश्चन में देखा आम समबाहु त्रिभुज को लेकिन अच्छी तो ताको आम लिखिदेली ता बाहु समान आम लिखिदेली आ बाहुर दीर्घ दिखाई तो ताको आम लिखिदेली तापर आउ कौन तापर उच्चता आमको देदेला उच्चता देख उच्चता मैं देदेला तो ताको लिखिदेली एवं आउ कौन बाहर कर कौन समग्र पृष्ठतल केते पड़ो TSA तो तापाई है तापाई आमको कौन कौन दरकार अच्छी ताको आम ध्यान में रखिकी आम करवा देख आम TSA फर्मूला कौन है कौन LSA बोले आम प्रिजम्र पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल +2 इंटू आधार क्षेत्रफल होती तो प्रथम कौन करवा ये पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल आम बाहर करवा तापर प्रिजम्र आधार क्षेत्रफल आम बाहर करवा बुझा कि तो देख प्रथम प्रिजम्र पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल बाहर करवा फर्मूला कौन आधार परिसीमा इंटू उच्चता है किंतु आम जाचु आधार ये कौन देख गोटे समबाहु त्रिभुज रही गोटे सब बाहु सामान भाई कौन आम 3टा को मिसेदेवा है देख 3 बाहु मिसेदेले परिसीमा बाहरी जाए ना तो बाहरीगला देख एति उच्चता पुट करदे सल्व कले आ बाहरीगला कौन पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल तापर प्रिजम्र आम आधार क्षेत्रफल बाहर करवा फर्मूला कौन है आम जो समबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल √3/4 स्क्वायर तो ताको पुट कर सल्व कले बाहरीगला तापर यहाँ आम लिखिकी देख दुईटा तो अलरेडी पाइगले तो भैल्यू पुट करके आम सल्व करगले आम आंसर बाहरीगला इजी पीजी एपरी आराम से आम कर नेक्स्ट क्वेश्चन करवा है नेक्स्ट क्वेश्चन पुणी प्रिजम्र देख है मो हिसाब से वर्ष प्रिजम्र बढ़िया क्वेश्चन आसीपर तुम बोर्ड एग्जाम से प्रिजम्र आउ क्वेश्चन रखी आ गए बढ़िया क्वेश्चन यापर देख क्वेश्चन कौन कहला गोटे सरल प्रिजम्र आयतन आमको देदेला आउ यार आधार देख समकोणी त्रिभुज जार समकोणी संलग्न बाहु दुईर दैर्घ्य आमको देदेला आ कौन प्रिजम्र उच्चता आ पार्श्व पृष्ठर क्षेत्रफल कौन देदेला देख प्रथम तो यह आम समकोणी त्रिभुज को लेकिन अच्छी तो ताकू आम लिखिदेली तापर कहला कौन यार समकोणी संलग्न बाहु दुईर दैर्घ्य आमको देदेला समकोणी संलग्न गोटे को मुझे गोटे को मुझे बी नहीं एप्रियरी है तापर आमको आयतन देती तो ताकू देख आम लिखिदेली जहाँ सब दिखाई देख ये दुईट को आम बाहर कर तो से दुईट को ध्यान रखिक आम कौन कौन बाहर करा पड़ो ताकू आम प्रथम बाहर करवा देख प्रथम तो ये देख पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल बाहर करने आमको सी दरकार पड़ो कौन आ परिसीमा बाहर करने बोले आम प्रथम सी बाहर करवा है जाचु या समकोणी त्रिभुज ताने आम ये कर्ण कर्ण ये कल √2 आम ये दुईर आम स्क्वायर जो प्लस आम सामान थी तो आम देख भैल्यू पुट करके आम सल्व करदे बाहर गला सी तापर देख प्रिजम्र उच्चता आम कौन ये प्रिजम्र जो भूमि रही ना भूमि बोले ये जो त्रिभुज जो रही तार आम क्षेत्रफल बाहर करने पड़ो आ जाचु गोटे समकोणी त्रिभुजर है क्षेत्रफल से कौन है हाफ इंटू कौन समकोण संलग्न बाहु दुईर गुणफल समकोण संलग्न बाहु दुईर गुणफल तो यहाँ नहीं आम करवा देख हाफ इंटू देख दुईटी आम जो देती समकोण संलग्न तो ताको आम लिखिदेली आउ यहाँ आम देख सल्व कले के बाहरीगला देख तापर आम कौन करवा एवं आम उच्चता आराम से बाहर कर किपर देख प्रिजम्र आयतन आमको दिखाई है के दिखाई तो ताको आम नहीं आर सूत्र पुट कले आउ देख यार भैल्यू आम ये पाई तो या पुट कले उच्चता आम सल्व कले देख उच्चता बाहरीगला है देख सल्व तुम कर टाइम वेस्ट करूनी तापर पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल आमको मांगी देख आम सब पाई जाइछू आउ आराम से भैल्यू पुट कले आराम से करदे
देखो आउ गोटे जिनिस तुम मन रखिथो है एकक गुड़िक है लास्ट तुम लिखा भूलबनी आ तुम चाहिए बोले एपरी तुम सब क्वेश्चन आंसर बॉक्स कर आंसर बाहर पर कहीं एग्जाम तुम करेक्शन करने इजी हे आज किसी मिस्टेक थी किसी तुम देखनी आराम से तुम 5 आउट ऑफ 5 दीदेव बुझीगला। तब नेक्स्ट क्वेश्चन भी जावा है देख ये क्वेश्चन उदाहरण 10 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आउ टे कड़ा क्वेश्चन है देख ये कौन कहला गोटे सरल प्रिज्म भूमि एक समकोणी त्रिभुज एवं समकोण संलग्न बाहुद्वयर अनुपात आमको देदेला है जदि प्रिज्म आयतन आमको एति घन सेंटीमीटर तार पार्श्वर जदि क्षेत्रफल एति हुए भूमिर भूमि भूमिर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य आमको पचार देख ये आम कौन कौन दिया प्रथम देखिए तो ये जो प्रिज्म रही समकोणी त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल तो ताको लिखिदेली तापर आम समकोणी संलग्न बाहुद्वयर अनुपात आमको दे दीजिए है देख मुझे कौन कली है टे लिखिदेली है कौन मनकर संलग्न बाहुद्वयर आम जो रही ना आम ए आउ बी नहीं पाइपर आ कर्ण को आम सी नहीं सेपरी लिखिले कौन हम कह आमको सल्व करने इजी हे से मुझे लिखिदेली सेपरी तुम तुम जब सेपरी न लिखुच किसी असुविधा हेनी देख तो देख संलग्न जो बाहुद्वयर अनुपात कौन आमको अनुपात देख 5:12 तो मुझे लिखिदेली आ कौन देला आयतन देला आ पार्श्व प्रस्तुर क्षेत्रफल देला तो ताको मुझे लिखिदेली बुझाइला देख एपरी बारे मुझे लिखिदेली एवं आम यहाँ नहीं सल्व करवा है आ कौन आमको मांगी कि देख आम आम कौन भूमिर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य बोले ए दैर्घ्य बी दैर्घ्य सी दैर्घ्य आमको बाहर कर अच्छी देख आमको ए दैर्घ्य बी दैर्घ्य आमको जना नहीं है आ सी दैर्घ्य जना नहीं तो ताको बाहर करवा किपर देख जब किसी आम एपरी किसी अनुपात थाए ताको आम किपर लिखिपार देख अनुपात थे देख ये जो 5 लिखाई देख ए प्रथम रहा तो 5 लिखाई देख तो 5x लिखिद बी देख सेकेंड अच्छी तो के 12 लिखाई 12x लिखा एपरी आम लिखिद तो आम सी कौन हो आम जाचु यार स्क्वायर जब आम रूट ओवर करवा प्लस रूट ओवर तो आम कौन सी बाहरी जाती आम कौन तो करम सी एपरी बाहर करदेवा देख सब कौन आम एक्स फॉर्म थी कौन देख ए बी सी आम एक्स फॉर्म थी जब आम एक्स पाइबा आराम से आम सी पाइपर तो आम आराम से किपर देख प्रथम तो ये क्वेश्चन देख जेहेतु आमको आयतन दिखाई बोले आम कौन ये भूमिर क्षेत्रफल आमको दरकार पड़ो तो भूमिर क्षेत्रफल आम बाहर करदेवा देख जेहेतु गोटे समकोणी त्रिभुज बोले आम हाफ इंटू समकोणी संलग्न देख ये दुईटर आम कौन गुणफल करवा है देख आम होगा ये कौन भूमिर क्षेत्रफल बाहर गला देख तापर नेक्स्ट कौन करवा आम आयतन आउ जो पार्श्वप्रस्थर जो क्षेत्रफल दिखाई ना से दुईटा को नेबा देख मुझे आयतन को नेली आ दुईटा को नेला सी एस कौन पार्श्वप्रस्थर क्षेत्रफल बी कौन आम वॉल्यूम आयतन देख ताको आम नहीं गले यार फर्मुला पुट कले यार फर्मुला पुट कले देख ये देखिए देख ये देखिए कौन या सल्व कर आम एपरी गोटे इक्वेशन या सल्व कर एपरी गोटे इक्वेशन हो दुईटी इक्वेशन कौन प्रथम को आम एपरी आम सेकेंड सहित आम हरण करदेवा देख एपरी बारे या ऊपर लिखिले आउ या देख आम ऊपर रहा आउ ये दुईटा देख आम तले रहा या आम सल्व करवा देख सल्व कर देख पूरा है पूरा कटिज खाली गोटे टी एम एक्स बचला और कटिक के आम से 2 है तो एक्स इक्वल के 2 पाइली ताने कौन ये देख ए बी सी बाहर कर अच्छी तो एक्स वैल्यू आम पुट करदेवा तो आम ए बी सी बाहरी गला खत्म एपरी बारे आराम से यहाँ कर देख तापर नेक्स्ट क्वेश्चन है आम सिलिंडर को लेकिन अच्छी है देख आम कौन आम सिलिंडर को लेकिन अच्छी आउ ये देख ये आम क्वेश्चन है बहुत बढ़िया क्वेश्चन रही है वीडियो मध्य टे लंबा हो गलानी कौन करवा पूरा डिटेल डिस्कस करवा कि देख है मु आउ क्वेश्चन गुड़िक पूरा डिटेल मुझे डिस्कस करूनी है कौन मो डिटेल डिस्कस करूनी देख एवं मुझे सिंपली क्वेश्चन आंसर तुमको सिंपली देखिदेवी है जदि ये गुड़िकर है ये गुड़िकर पूरा डिटेल तुमको आंसर दरकार अच्छी है बुझिकी पूरा एक्सप्लेनेशन है एपरी भाव में मुझे तुमको बुझाइली है कि आहरी भल भाव में तुम तापाई कौन कर कमेंट कर कौन कर कमेंट कर जदि 5टी मत कमेंट आसी नहीं कि है मुझे तुमको सुविधा करी है तुमको पूरा या पूरा डिटेल तुमको बतईदेवी है देख किपर आम इंटरेस्टिंग एरिया में जाइले युड़िक आम जाना कि कमेंट कहीं वीडियो जब लंबा हो तुम जब देखनी है यूट्यूब आम वीडियो को अन्य मानक पाखक पठाइबनी तो डिमोटिवेशन आसो तो से कौच तो देख ये जो क्वेश्चन इंपोर्टाट तो देख यार सॉल्यूशन एपरी बारे तुम कर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रही सिलेक्शन क्वेश्चन देख यार सॉल्यूशन आम एपरी बारे और लास्ट जो रही तुम लिखार अच्छी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन है आम कौन सॉरी सिलिंडर कौन को लेकिन तो देख एपरी बारे तुम सल्व कर नेक्स्ट क्वेश्चन या आम देनी तापर आम जो कौन कि आम जो ये जो रही आम
ଗୋଲକ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲକ ପମ୍ପା ଗୋଲକକୁ ନେଇକି ଦେଖ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଆମ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବାଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଯଦି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ବୁଝିବାର ଅଛି ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ସିଓର୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ପରିମିତି ଚାପ୍ଟର ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିବ ଆରାମସେ ଏହାକୁ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଏଠି ଆମ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ତ ଦେଖ କମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ସବୁ କିଛି କରିବା ହେଲା ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବନି ଖାଲି। तो ये आम वीडियो को एंड करवा। थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों।